بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا في درس جديد وفي تتمة لدرس اللي هو la reproduction sexuée chez les plantes. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur le deuxième chapitre qui est la reproduction sexuée chez les plantes et surtout chez les plantes sans fleurs, qui est la séquence grand 2. Dans cette séquence, on va reconnaître comment s'effectue la reproduction chez les plantes sans fleurs. Et on prend un exemple de plantes qui sont les fougères. Vous connaissez les fougères auparavant dans la première année. As-sarkhasiyat. Les fougères, ce sont des plantes sans fleurs. Et on prend comme exemple le polypode, al-khinchar. Le polypode, c'est une plante qui produisent des spores contenus dans un sac qui s'appelle les sporanges. Alors, les polypodes, ce sont des plantes qui vivent dans les sous-bois, ça veut dire dans la forêt, sous les arbres ou sous les roches, ou sur les roches. Bien, sous les arbres ou là sur les roches, ce sont des petits arbustes qui ont des feuilles qui portent des sacs. Au lieu des fleurs, on va trouver des sacs. Ces sacs sont répartis dans la face inférieure de cette plante, la face inférieure des feuilles. Alors sur la face inférieure des feuilles de cette plante qui est le polypode, on va trouver des sacs, on peut dire orange ou jaune, des lobes de sacs. Ces sacs contenant des éléments qui s'appellent les spores. Ces spores, lorsqu'ils sont libérés après l'explosion des sporanges, ils seront libérés, elles tombent dans le sol, sur le sol, et elles vont germer lorsqu'ils trouvent l'humidité. Ces spores sont des éléments microscopiques qui peuvent être dispersés par le vent. Et elles vont être disséminées sur le sol et elles germent par la suite pour donner une petite feuille. Une petite feuille se forme d'un cœur. Alors vous voyez dans cette image les feuilles du polypode qui portent les sacs sont répartis sur chaque feuille. Ces sacs s'appellent les sporanges. Les couleurs un peu brunâtres, je dirais orange, brunâtre, jaune. Et chaque sporange contient des petits éléments qui s'appellent les spores. Alors on va connaître comment s'effectue la fécondation chez cette plante qui est le polypode. Alors, lorsqu'il trouve les conditions favorables qui ont l'humidité et la température favorable, chaque spore va germer كينبت. إذا ذاك البوغ اللي هو السبور كينبت في الماء في الرطوبة وكيعطي واحد الوريقة صغيرة بحال القلب. هذيك الوريقة القد ديالها تقريبا 1 سنتيمتر. Elle mesure 1 centimètre. Se forme d'un cœur. Sur la face inférieure de cette feuille qui est le protal, on va trouver des organes reproducteurs. شفتوا؟ إذا البور ماشي organe reproducteur. C'est le protal qui est l'organe reproducteur. بالعربية السبور ماشي عنصر توالدي، بل المشيرة هي اللي عضو توالدي، وبالتالي الخنشار ليس عضوا توالديا فهو عنصر إنباتي. أما المشيرة فهي عنصر توالدي. إذن le protal qu'on appelle en arabe المشيرة تطور، تنمي. ماذا تعطي؟ تعطي أعضاء توالدية ذكرية وأنثوية. إذن في ديك الجهة السفلية
ديال ديك الوريقه اللي هي البروطه اللي كتكون راكده فوق الماء فوق الرطوبه. كاينين واحد الاعضاء توالديه من التحت ما كيبانوش صغار، اذا في اعضاء توالديه مجهريه مال اي فيميل كي برودويز ريسبكتيفمون لي غاميت مال اي فيميل. يعني هاد الاعضاء التوالديه الذكريه الانثويه، الاعضاء التوالديه الذكريه كتكون دائريه، بينما الاعضاء التوالديه الانثويه تتكون على شكل اسطواني، تقريبا نقولوا اسطواني او بيضاوي. اش كينتجو؟ كل وحده تنتج. اذا الاولى غتنتج لي غاميت مال امشاج الذكريه لي سبرماتوزويد، والثانيه غتنتج الامشاج الانثويه اللي هما لي زوسفير، كنقول لهم لي اوسفير ولا لي زوفويد. لي غاميت مال و لي سبرماتوزويد ميغر اي ناج. شتي منين كيلقاو البروده او الماء او الندى او القطرات ديال المطر، كيخرجوا من دوك الاكياس ديالهم وكيسبحوا في الماء، كيناج وينميغ فيغ لي غاميت فيميل، كيمشي مباشره اتجاه الاعضاء الانثويه. وهنا كتوقع عمليه الاخصاب داخل داك الكيس اللي كيحمل العضو الانثوي. اذا كتوقع لا فيكونداسيون اونتر لي سبرماتوزويد اي لي زوسفير اللي هما لي زوفيل، وباش يعطيونا خليه بيضاء كما شفنا التوالد عند الحيوانات او عند النباتات الزهريه، كاينه خليه بيضاء. ثم نبته فتيه للخنشار تتطور الى عنصر جديد اللي هو لو بوليبود، وبالتالي هذه هي عمليه الاخصاب. قبلها كتكون مسبوقه بعمليه انبات. لاحظتوا كيفاش كيتم هنا التوالد عند النباتات الزهريه. لي بلونط سون فلور ما كاينينش غير لي فوجير، كاين الحزازيات ليموس، كاين الطحالب لي زالغ. وبالتالي de la même manière on va reconnaître comment s'effectue la fécondation chez les plantes à fleurs en prenant ça. Voilà le cycle de développement de du polypode، يعني دورة نمو نبات الخنشار. إلا بدينا هنا كنبداو بنبات الخنشار بالغ أو ناضج. إذن عندنا هنايا لو بوليبود مور ناضج، كتلاحظوا عنده دي غاسين اي ان ريزوم شوردون، وهنا عنده سبوروفيت اللي هو لو بي، ان بي qui porte des fleurs, des feuilles. Excuse-moi, ce sont pas des fleurs, ce sont des feuilles. Sur des feuilles qui portent les sores. Et dans chaque sort contient des sporanges. Et dans l'ensemble des sporanges constitue un sort. Et donc, lorsque le sporange est ouvert, il s'explose, il va libérer des spores. Les spores, ils vont tomber sur l'eau. Ils vont chercher l'humidité. Et donc, elles tombent sur l'eau et ils vont développer une petite feuille. Une feuille minuscule, de taille de 1 cm, qui est le protale. Et dans le protale, c'est un gamétophyte. يعني نبتة ماشيجية. تنقولوا نبتة ماشيجية. بينما الخنشار هو نبتة إنباتية. إذا هذه c'est un protale gamétophyte. هذا البروتال غاميتوفيت في لافاس انفيريور ديالو هنا كيبان لكم الوجه الامامي، ولكن هو تيكون ناعس على الماء. وكتلاحظوا هنا عنده دي ريزويد، ها هما بحال الزغب ديال التثبيت كيكون لا شاد في الماء. لتحت كنلقاو دي سيركل كي كونستيتيو لاباراي ريبرودكتور مال كي هي لونتيريدي. لونتيريدي هو لاباراي ريبرودكتور مال، هو العضو الذكري. Qu'est-ce qu'il contient l'entéridie? Il contient des spermatozoïdes, les gamètes mâles. Par contre, on va trouver des sacs ovales, on peut dire ovales, qui s'appellent les archigones. Et dans les archigones contiennent le sphère ou l'ovule. Alors, les spermatozoïdes, lorsqu'une goutte d'eau
ou là, une goutte de pluie tombe sur les entéridés, elle sort, elle se libère, elle nage et migre vers l'osphère où il s'effectue la fécondation. Et la fécondation s'effectue entre des spermatozoïdes et plusieurs osphères. Chaque spermatozoïde va vers un osphère et puis les autres aussi. Et par la suite, on aura la fécondation et la formation d'une cellule œuf qui va se développer pour donner un jeune, un jeune polypode. Le jeune des polypodes, il va se développer pour donner un polypode adulte par la suite. Et le cycle de vie de polypode s'effectue de cette manière. Merci pour votre attention. La prochaine fois, on va entamer un type de croissance qui est la reproduction asexuée أو تكاثر إنباتي أو التوالد لا جنسي. شكرا. Merci.